المعهد المبارك ويبارك في هؤلاء الطالبات ويفتح الله عليهن فتوح العارفين إن شاء الله. Dan beliau mendoakan kita agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada ma'had ini, kepada thalibatnya, kepada santri-santrinya, kepada pengasuh-pengasuh kita dan juga kepada semua orang-orang yang berkecimpung di ma'had yang tercinta ini. ونعلم علم اليقين أن من أفضل القربات ما يتقرب به الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى بعدما فرض الله علينا طلب العلم الذي فرضه الله على كل مسلم ومسلمة. Kita sudah mengetahui bahwasanya ibadah yang paling utama setelah ibadah fardu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu talabul ilmi, yaitu mencari ilmu. كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن العلم ليس خاص بالرجال، لا، وإنما العلم للرجال وللنساء. Sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya ilmu itu tidak dikhususkan untuk orang laki-laki, akan tetapi ilmu juga dikhususkan juga untuk orang perempuan. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Mencari ilmu itu merupakan suatu kewajiban bagi muslim ataupun muslimah. وبهذا العلم الشريف نتقرب به إلى رضا الله سبحانه وتعالى وإلى رضا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Dan dengan ilmu ini tujuan kita mencari ilmu yaitu untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan ridho Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية المباركة وثلث سبحانه وتعالى بالعلماء، قال سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم. Termasuk dari keutamaan orang yang mencari ilmu sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikah wa ulul ilmi. Allah Subhanahu wa taala mendahului dengan tidak mensekutukan Allah, dan juga yang nomor dua kita disuruh untuk beriman kepada malaikat. Yang ketiga adalah menunjukkan kemuliaan orang-orang yang mencari ilmu. Hadzal ilmu ja'alahu Allah nurun yadkhul ila al-qalb. Ilmu ini menjadikan sesuatu cahaya yang nantinya akan masuk ke dalam hati kita. Wa idza tanawwara al-qalb 'allamahu Allahu 'ilmu ma la ya'lam min al-'ilm alladunni min 'ilmi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah hati kita bercahaya dengan cahaya ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu ilmu laduni untuk kita. Haitsu yaqulu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam Rabbi zidni ilma. Sebagaimana yang telah difirmankan dan itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, doanya Rasulullah yaitu Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah aku suatu ilmu. Fal ilmu ضده الجهل والعياذ بالله. Ilmu lawan katanya ilmu yaitu sebuah kebodohan. Wa ضد العلم أو ضد النور الظلام. فصاحب العلم منور وصاحب الجهل في ظلام والعياذ بالله. Sedangkan lawan kata daripada cahaya adalah sebuah kegelapan. Orang yang mempunyai ilmu maka dia akan bercahaya, dan orang yang bodoh maka sungguhnya dia akan berada di dalam kegelapan. وقد كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يجعل يوما خاصا للنساء يعلم فيهن النساء أحكام الشريعة المطهرة. Rasulullah SAW beliau mengkhususkan suatu hari, ada hari khusus yang dikhususkan untuk beliau mengajar perempuan-perempuan agar mereka bisa memahami syariat-syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. ولم يكن أيام رسول الله لمبا كما هذا المعهد الكبير ما شاء الله، وليس يوجد كرسي ولا يوجد هذه القطائف، لا يوجد من ذلك، وإنما هذه نعمة أنعم الله بها علينا في آخر الزمان. Pada zaman Rasulullah
tidak ada yang namanya fasilitas-fasilitas seperti yang kita rasakan sekarang. Sekarang ada mikrofon, ada kursi, ada lain sebagainya. Di zaman Rasulullah apa yang beliau rasakan? Beliau tidak merasakan apa yang kita rasakan sekarang. Ini merupakan nikmat bagi pencari ilmu zaman sekarang. بل كان لا يوجد هذا القرآن العظيم وإنما جمعه سيدنا عثمان بن عفان. Bahkan Quran yang kita pegang setiap hari di zaman Rasulullah belum dikumpulkan, akan tapi dikumpulkan pada masa Sayyidina Utsman radhiyallahu an. ولم يوجد أقلام ولا دفاتر في زمان النبي عليه الصلاة والسلام. Di zaman Rasulullah tidak ada pulpen, tidak ada kertas, tidak ada spidol dan lain sebagainya. لكن كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذون العلم من رسول الله مباشرة ويحفظون ذلك العلم، لا يكتبون وإنما يفهمون ما يقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام. Akan tetapi para sahabat dengan minimalnya fasilitas, beliau langsung mengambil ilmu dari Rasulullah, tidak mencatat, akan tapi beliau langsung memahami sekaligus langsung menghafal apa yang didapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وكذلك كان نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن يأخذين العلم من أزواجهن، ثم من بعد ذلك عندما يرجعون من المسجد تسأل المرأة ماذا قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتعلمون من أزواجهن ما قال لهم رسول الله. Perempuan-perempuan di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka belajarnya lewat suami-suami mereka. Ketika suaminya pulang dari masjid, perempuan-perempuan ini tanya, apa yang engkau dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? واعلموا بارك الله فيكن أن مفتاح السعادة الاجتهاد، مفتاح العلم الاجتهاد. Ketahuilah bahwasanya kuncinya ilmu, kuncinya kebahagiaan adalah ijtihad, sungguh-sungguh. ومفتاح الكسل الشيطان. Dan kuncinya malas adalah setan. الشيطان يفتح لنا مفتاح الكسل، مفتاح الهم، الغم، حتى لا نستفيد ولا نفيد. Setan telah membuka kita pintu kemalasan, dari kemalasan, galau dan lain sebagainya, sampai-sampai kita disibukkan dengan tersebut sehingga kita tidak mampu untuk mendapatkan faedah dari ilmu-ilmu yang kita pelajari. Al-kaslan habibus syaitan. Kaslan habibus syaitan, orang yang malas itu cintanya setan. Al-mujtahidu habibu sayyidil akwan sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang yang berijtihad, orang yang bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu adalah kekasihnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa antunna fi hadzal ma'had al-mubarak ma sha Allah mukhassas lakunna an tahfazina al-Qur'an al-'azim wa tata'allamina shay'an min syari'ati an-nabiy alaihi salatu wassalam, wa hadhihi min an-ni'am alladhi yajib 'alaykunna an tahmadina Allah 'ala hadhihi an-ni'mah. Dan kekhususan kalian, khususnya kalian di sini adalah menghafalkan Al-Quran dan mempelajari syariat-syariat hukum-hukum dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu merupakan sebuah nikmat dan sebuah kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kalian. وكما وضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول خير الناس وأفضل الناس وأقرب الناس خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik dari kalian, semulia-mulianya dari kalian adalah orang-orang yang mempelajari Quran dan mengajarkannya. فالاجتهاد هو مفتاح من مفاتيح الحق سبحانه وتعالى يعطيه من يشاء لكي يعلمه من العلم اللدني من علم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Maka ijtihad, sungguh-sungguh merupakan suatu kunci yang harus kita pegang untuk mendapatkan kunci untuk membuka pintu-pintu dari futuhnya ilmu-ilmu Allah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم حيث يقول اختصاصا لكن أيها النساء أيها الطالبات، ماذا يقول؟ خذوا نصف دينكم عن الحميراء. من هي الحميراء؟ السيدة خديجة، السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق. Termasuk kekhususannya seorang wanita
sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memuliakan wanita, khudhu nisfa dinikum, ambillah separuh dari agama kalian dari Humaira. Siapa Humaira niku? Yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. وكذلك من آداب العلم وآداب الآخذين عن العلم أن يكون قليل الكلام. Termasuk dari adabnya orang yang mencari ilmu yaitu qalilul kalam, dia sedikit berbicara. من كثر كلامه قل مقداره وقل عقله لا يفهم. Barang siapa yang banyak omongnya, maka dia akan sedikit mendapatkan ilmu dan dia akan ditutup kefahamannya dari ilmu tersebut. مش أن لا تتكلم، لا تتكلم قليل، تضحك قليل، وقت المراجعة مراجعة، وقت النوم نوم، وقت الأكل أكل، وقت الكلام كلام، وقت الضحك ضحك. ما هو كله كلام لا يفيد. Bukan berarti tidak berbicara, niki tidak berbicara sama sekali, tapi buatan seperti itu. Akan tapi waktunya berbicara, waktunya makan ya makan, waktunya tidur, waktu belajar, sampai kita mendapatkan sesuatu yang berfaedah. فلا ندخل في الكلام الفضول، لأن كلام الفضول يذهب بركة العلم وسر العلم. Maka jangan sampai kita niku sering-sering membicarakan sesuatu yang bukan fakta, sesuatu yang hoak. Sesungguhnya kalau kita sering berbicara sesuatu yang hoak, menebar hoak, maka niku bisa mengurangi barokahnya ilmu. وأكثر الكلام النساء أكثر كلام من الرجال. Dan paling banyaknya pembicaraan itu lebih banyak orang wanita daripada laki-laki. كل كلام في المطبخ، في الحمام، في المسجد، في كل كلام. كيف هذا؟ يفهمون ما شاء الله. Dimanapun tempat pasti di situ banyak omong, entah niku di matbah, di dapur, fil hammam, di kamar mandi, bahkan sekali dimanapun mereka akan banyak berbicara. وإذا ما شاء الله إذا في فيسبوك ولا واتساب ما شاء الله. Kalau sudah menghadap Facebook, WhatsApp, Instagram dan lain sebagainya, masya Allah kata beliau. فالنساء ما شاء الله إذا جلسينا من بعد الفجر إلى صلاة الظهر لا يفترين عن الكلام، لا يتعبين عن الكلام، كله كلام، لا كله كلام فاضي. Orang perempuan seandainya mereka duduk mulai ba'dal fajar sampai zuhur ngomong terus, mereka nggak bakal capek, pasti wonten mawon yang diomongkan. فيكون أفضل من هذا الكلام الذي لا يفيد ذكر الله، مراجعة، نصيحة فيما بينكن البين، هكذا. Maka hendaknya paling afdalnya kalimat atau omongan yang keluar dari kita gini ku, ya ada murojaahnya, ada mengingatkan, menasihati teman kita, murojaah, kita mengingatkan teman-teman kita yang lain untuk saling-saling membantu untuk murojaah. وأنتن في هذا السن المبارك أنتم ما شاء الله لا زال في طلب العلم، لكن بعد أن تكبر وتتزوج تريد أن تتعلم، ما يمكن. إذا تزوجت خلاص تهتم بالأولاد، بغسل الأولاد، برعاية الأولاد، بالاهتمام بالأولاد، بتربية الأولاد، خلاص ما عاد في علم. لكن الآن فرصة. Kalau sekarang kalian masih di usia mencari ilmu, tapi suatu saat nanti ketika kalian sudah menikah, kalian nggak bakal bisa mencari ilmu, bahkan bakal sibuk dengan anak, dengan pendidikan anak, makannya anak dan lain sebagainya, semuanya yang berhubungan dengan anak, waktu kalian akan habis dengan itu. فيجب عليكن أن تستغلين هذه الفرصة في هذا السن المبارك. الآن ما شاء الله يقدر تتعلمين أن تحفظين القرآن، أن تتعلمين شيء من الفقه، شيء من التوحيد، شيء من العقيدة، شيء من السيرة، شيء من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. في هذا السن أنت ما شاء الله تمام. Makanya mumpung kalian masih berada di usia ini, manfaatkan itu untuk mempelajari fikih, mempelajari tauhid, mempelajari sirah, mempelajari ilmu Allah yang lain selagi kalian masih di usia yang seperti ini. في عندنا في تريم إذا بلغت البنت 7 أو 10 ما شاء الله تحفظ القرآن، خلاص حافظة القرآن، عمرها 10 سنوات
حافظة للقرآن. Adatnya perempuan-perempuan tarim, wanita-wanita tarim, mereka ketika umur 7, minimal umur 7, mereka niku sudah dididik untuk menghafalkan Al-Quran. Subhanallah, umur 7, umur 10 mereka sudah hatam dan hafal Al-Quran. ومنهن من تحفظ القرآن وتحفظ 100 من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. Dan sebagian dari mereka ada yang menghafal Quran dan plus 100 dari hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ويحفظ شيء من المتون كما يقال عندنا في العرب من حفظ المتون حاز الفنون. Tidak hanya itu saja, mereka juga menghafalkan matan seperti Safinah, Jurumiyah dan lain sebagainya. Mereka juga menghafalkan itu, dan sebagaimana peribahasa Arab, man hafizal mutun hazal funun. Barang siapa yang hafal mutun, maka dia akan memperoleh ilmu-ilmu yang lain, yang banyak ilmu yang lain akan dia peroleh. وأقل القليل أنتن بارك الله فيكن أقل القليل أن تحفظي ولو 40 حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام. Minimal kata beliau, wajib bagi kalian untuk menghafalkan 40 hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. إن شاء الله تحفظون. إن شاء الله. فقلنا الأول قليل الكلام، ثانيا قليل المكان، الأكل قليل، ما يكون مكان كله خلاص ما عاد في علم. Beliau menjelaskan kalau kita ingin mendapatkan ilmu, yang pertama qalilul kalam, sedikit bicara. Yang kedua qalilul makan, sedikit makan. أقل القليل ولو 3 وجبات في اليوم، الإفطار ووقت الغداء ووقت العشاء، هذا هو المقرر لطلاب العلم. Maksimalnya 3 kali sehari, ada makan pagi, ada makan siang dan juga makan malam. Jangan lebih dari itu. Seorang santri tidak boleh lebih dari itu, kata beliau. بعضهم ما شاء الله يأكل بعد صلاة الفجر والساعة 10 يأكل، بعد الظهر يأكل، بعد العصر يأكل، بعد المغرب يأكل، حتى يصير هكذا ما شاء الله. Santri-santri sekarang ngoten. Setelah fajar makan, setelah zuhur makan, setelah asyar makan, setelah maghrib makan, sampai mereka menjadi gendut. كله أكل، أما علم ما في علم، ما في علم، كله ماشي فارغ، العقل فارغ، القلب فارغ من العلم، كله أكل فقط. Semuanya difokuskan kepada makanan, sampai otaknya kosong, hatinya kosong, hanya difokuskan untuk makan. كما يقال عندنا في العرب من أكل كثيرا شرب كثيرا ومن شرب كثيرا نام كثير. Sebagaimana di peribahasa Arab, barang siapa yang banyak makannya maka dia akan banyak minumnya, yang banyak minumnya akan banyak tidurnya. الثالثة قليل المنام. Yang ketiga yaitu sedikit tidur. وقال العلماء أقل القليل أن ينام طالب العلم في اليوم والليلة 6 ساعات، يكفي 6 ساعات. Minimal bagi seorang santri, bukan minimal, maksimalnya seorang santri tidur niku 6 jam setiap harinya. Tidak boleh lebih dari itu. وقد جلسنا مع بعض المشايخ مثل ما سيدنا الحبيب عمر بن حفيظ، لا ينام في اليوم والليلة إلا ساعة واحدة فقط ويكفي. Bahkan beliau itu sering menyaksikan, di antaranya Al-Habib Umar bin Hafid, beliau tidak tidur dalam sehari kecuali hanya 1 jam, dan itu beliau sudah merasa cukup. Faham? وبعضهم ينام أكثر من 8 ساعات 10 ساعات ولا زال يريد استراحة ونوم. كيف هذا؟ هذا طالب علم، هذا ليس بطالب علم. Bahkan dari sebagian dari kita niku ada yang tidurnya 8 jam, bahkan ada yang nambah sampai 10 jam. Apa-apaan ini, santri apa ini, kata beliau. والنبي عليه الصلاة والسلام بشر من حفظ القرآن أن الله يلبس أبويه يوم القيامة بتاجين من نور أمام الخلائق يوم القيامة. Termasuk dari keistimewaan orang yang menghafal Quran, yaitu nanti ketika di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan menghiasi kepala orang tua kita dengan mahkota-mahkota yang bagus. وأنتم في آخر الليل
تدعونا لك يا علي بارك الله فيك، تدعو له في الليل أن الله يبارك فيه، آمين. أن الله يطيل في عمره، يرزقه الصحة والعافية الذي تسبب في إيجاد هذا المعهد المبارك. Seharusnya bagi kita harus setiap malam kita harus selalu mendoakan Abuya, karena kita bisa berada di sini, kita bisa menikmati fasilitas ini tidak lain semuanya karena berkah dan perjuangan Abuya dan keluarga. وكذلك خدمة المشايخ وخدمة المدرسين، هذا ما شاء الله يفتح الله على من خدم يقدم يوم القيامة يكون من القدام. Dan jangan lupa kita harus berkhidmat, dan barang siapa yang suka berkhidmat, dia khidmat kepada orang-orang yang dekat kepada Allah, maka nanti di akhirat dia akan didahulukan ketika masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى في القرآن، قال سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لا يستوون لا في الدنيا ولا يوم القيامة، لا يستوون عند الله سبحانه وتعالى. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina la ya'lamun, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah sama orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Tidak ada kesamaan din. قال سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أعدى الأعداء الجهل، أعدى الأعداء الجهل والعياذ بالله. Sebagaimana yang disabdakan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, a'dal a'da, musuh yang paling harus dimusuhi adalah kebodohan. فمن جد وجد، Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan menemukan hasilnya. ومن زرع حصد، Dan barang siapa yang menanam maka dia akan menuai hasilnya. ومن حافظ على الأوقات سلم من العلل والآفات. Dan barang siapa yang menjaga waktunya maka dia akan selamat dari penyakit-penyakit. كذلك سلاح العلم 3 أشياء أو 4 أشياء، هذه سلاح لطلاب العلم أو لطالبة العلم. Senjatanya tulabul ilm, senjatanya santri itu ada 3. Bahkan ada sebagian dari mereka yang mengatakan senjatanya talabul ilm ada 4. أنتم إن شاء الله ما شاء الله أنتم ما شاء الله أنتم معكم سلاح للعلم، ما هو؟ الدفتر والقلم. هذا الدفتر والقلم هذا من سلاح طالب العلم. Antum masya Allah, kalian ini masya Allah semuanya. Kalian sudah memegang senjatanya ilmu, yaitu daftar dan kolam, buku dan pensil dan pena. الثالث السواك، أيوجد معكن سواك؟ Yang ketiga siwak. Apakah kalian bawa siwak? لماذا؟ يقول العلماء طالب العلم إذا ليس معه سواك فليس بطالب علم. Ulama-ulama mengatakan thalibul ilm, santri kalau tidak bawa siwak mereka bukan thalibul ilm. فهم؟ لأن الصلاة بسواك ب70 صلاة يقول عليه الصلاة والسلام. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, solat menggunakan siwak itu lebih 70 kali lebih baik daripada solat tidak menggunakan siwak. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب مسخطة للشيطان. Siwak itu membersihkan mulut, dapat menjadikan Allah ridho kepada kita dan menjauhkan kita dari setan. هكذا يجب عليكن أن يكون معكن سواك. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk selalu membawa siwak. وكما يقال عندنا ما كتب قر وما حفظ فر. Sebagaimana yang telah dikatakan, ma kutiba, sesuatu yang ditulis maka akan tetap, dan sesuatu yang dihafalkan suatu saat akan hilang, akan lari. فهكذا بارك الله فيكن يجب عليكن أن يكون معك الدفتر وقلم لكتابة الفوائد لكي تستفيدين. Wajib bagi kita semuanya untuk selalu membawa daftar dan kolam, daftar dan pena untuk menulis faedah-faedah yang kita dapatkan. كلما تسمعي بفائدة تكتبي هذه الفائدة. Setiap kali kita mendengarkan suatu faedah maka kita harus mencatatnya. بارك الله فيكن وفتح الله عليكن فتوح العارفين إن شاء الله. Semoga Allah memberkahi kita dan memberikan futuh kepada kita. إذا في سؤال يمكن يسألون. إذا في سؤال. Kalau ada pertanyaan, monggo ditulis mawon, nanti berikan yang ke depan
Nanti saya terjemahkan kepada beliau. Kalau ada yang mau bertanya langsung kepada beliau berbahasa Arab, tidak masalah meskipun salah-salah mboten napa-napa. Beliau faham. Kulo kiambak nggih bahasa Arab dengan beliau nggih banyak salahnya juga. ما شاء الله من يستطيع أن يسأل باللغة العربية يتفضل من لا يستطيع في مترجم ما شاء الله Monggo. Silakan yang mau tanya dari materi yang beliau sampaikan. لا تستحي يقولوا المتكبر والمستحي لا يتعلمان لا يتعلم مستحي ومتكبر لا يمكن أن يتعلم Jangan malu, jangan malu. Sesungguhnya orang yang malu dan orang yang sombong mereka tidak akan mendapatkan ilmu. خلاص كل علماء لا يريدون سؤال ما شاء الله خلاص كلهم علماء ما شاء الله Mungkin nantadir. ها Nantadir شوية. مرحبا ننتظر ننتظر نعم أنتم قصيدة بسم الله قصيدة بعدين أنتم في سؤال إذا ما في سؤال بعدين أنا أسأل Kalau ada pertanyaan monggo, tapi kalau enggak ada pertanyaan nanti beliau yang tanya kepada kita. بسم الله Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. اعرفي الحق لا للحق واسلك معهم في طريق التقامين حيث ساروا وراهم فالسعادة منوطة كلها باكتفاهم بخت من قد رآهم أو رأى من رآهم أو تعلق بهم دائم ولازم فيناهم فإنهم قوم ما حاد في البرية كما هم لا ترافق وتسحب في الخلية سواهم فإن مولاك وفار من هباته عطاهم جدوى أنعم عليهم بالرضا واجتباهم يا لهم قوم يرضى ربنا من رضاهم فاسعى فيما سعى واشرب مع القوم ما هم عل يحبوك ربك مثل ما قد حباهم حيثما كانوا حضور في مجال صفاهم وقد يدعون
فأمن حين تسمع دعاهم والتمس من مددهم واستميد من نداهم فإن فيما سعوا خير الورى مقتداهم هو دعاهم إلى ربه وشايد بناهم باتباعه وحبه حقق الله رجاهم يا هناهم بحب المصطفى يا هناهم ربي بلغني آمالي بجاهه كما هم والصلاة على خير الورى مصطفاهم الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Yang kami muliakan Syekh Ahmad Al-Umari dari Yaman. Alhamdulillah, terima kasih atas kerawan panjenenganipun. Kami sangat berbahagia sekali bersama anak-anak kami. Yang saya harapkan adalah doa. Mudah-mudahan kehadiran Syekh kesini membawa berkah yang luar biasa bagi anak-anak semuanya. Yang harapkan lagi mudah-mudahan anak-anak dapat jodoh. Yang bisa seperti beliau itu ya. Itu aja ya pertanyaannya dan mohon barokahnya kepada beliau. Setuju napa mboten? Itu Ustaz. Terima kasih. Anak apa Ustaz? Saya umiknya Ananda. Kami punya putra 4 ya, semuanya laki-laki. Sekian, mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله منكم يا شيخ. الشيخة هذا زوجته الشيخ علي وكانت عندها 4 أولاد وهذا الولد الثاني وهي تطلب منكم أن تدعوا للطالبات لكي عندهم روحة في هذا المعهد وتطلب منكم أن تدعوا لهن لكي بعدين يتزوج مع مثل هؤلاء مثل أنتم. وأيضا في أسئلة كيف تكون الطالبات تتروح في المعهد خاصة للطلاب الجدد. نعم الطلاب الجدد، نعم بارك الله فيهن.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري كل يوم 100 مرة. هذه إجازة أخذناها من سيد الحي عمر بن حفيظ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري كل يوم 100 مرة للطالبات الجدد وللطالبات القديمة. هذا للترويح عن النفس. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري 100 مرة. Beliau memberikan ijazah kepada kita agar kita bisa tenang, bisa kerasan dan pondok. Beliau mengijazahkan membaca Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri sebanyak 100 kali. Beliau mendapatkan itu dari Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Beliau ijazahkan kepada kita semuanya. Barakallahu fiik. Terima qabiltul ijazah. خلاص مقبول إن شاء الله. Mungkin ada yang mau tanya langsung bil lisan khossatan idza kan bil lughati tatakallamina bil lughatil arabiyyah fa hadha aula. Tafadhali. قوم. Tafadhali. Qumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan ya Syekh, uridu an as'ala ankum. نعم. Kaifa yasiru ikhlasan lillah fil ibadah wa talabil ilm. نعم بارك الله فيك. بارك الله فيها وجزاه الله خيرا. ما شاء الله نحن فرحنا عندما تسأل باللغة العربية ما شاء الله. أولا الإخلاص أن يكون العمل أو طلب العلم لأجل الله سبحانه وتعالى لا لأجل غرض ثاني، فيكون الإخلاص في القلب. الإخلاص في القلب والعمل بالجوارح لأجل الله سبحانه وتعالى. Untuk mendapatkan keikhlasan kita harus latihan bahwasanya ikhlas niku kan di hati. Kita harus latihan, kita melakukan apapun usahakan hanya untuk Allah dan kita ungkapkan dengan perbuatan, kita beramal sesuatu yang baik. كذلك أن يتجنب العجب أو الرياء لأجل الناس، لا يعمل لأجل الناس لأن الناس لا يفيدون شيء. Dan juga kita harus menjauhi yang namanya ujub, yang kita minta pujian dari orang-orang lain. Jangan sampai kita beribadah hanya untuk dilihat manusia. كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan aku tidak memerintahkan dan kalian tidak diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah dengan mukhlisin, dengan ikhlas. Allah ja'alna minal mukhlasin insyaallah. Amin. Semoga kita dijadikan orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. هناك 20 أسئلة. الذي يكون سؤال متكرر يكفي واحد سؤال. مرحبا. في هذه الأسئلة كيف يسهل لنا أن نحفظ المتون ونحفظ القرآن؟ نعم. أول أن نجعل وقت لحفظ القرآن ووقت لحفظ المتون. ترتيب الوقت، لابد من ترتيب الوقت. Cara untuk kita dapat mudah menghafalkan Al-Quran tentunya kita kembalikan lagi kepada penertiban atau manajemen waktu. أو مثلا تحفظ القرآن تتفرغ لحفظ القرآن ثم بعد ذلك تحفظ المتون وتراجع القرآن حتى لا ينسى.
Kalau kita ketika menghafalkan Al-Quran, kita fokuskan untuk menghafalkan Al-Quran. Juga nanti ketika menghafalkan mutun juga memfokuskan untuk itu, tapi jangan sampai kita melupakan murojaah Al-Quran sehingga tidak sampai lupa Al-Qurannya. Itu niku jawab. Pertanyaan yang Idza alimna basyariyata masyayikhina fakaifa yakunu haluna. نعم. لا ننظر إلى البشرية بل ننظر إلى الخصوصية. لا ننظر إلى البشرية، ننظر أن هذا عالما ورعا وليا مخلصا لله، ولا ننظر إلى بشرية لأن كلنا بشر كلنا نخطئ. Kalau kita, ini ada pertanyaan bagaimana cara kita ketika melihat kejelekan guru. Pertanyaannya seperti itu. Kata beliau, jawabannya beliau bahwasanya kalau kita melihat sisi kemanusiaan guru, kita harus melihat bahwasanya beliau itu punya khususiyah, punya kekhususan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau dari segi ilmunya, waroknya dan lain sebagainya. Jangan sampai kita melihat basyariyah atau sisi kemanusiaan dari guru kita tersebut. Pasti masing-masing guru itu mempunyai kesalahan, tapi jangan sampai kita melihat itu. لأن الشيخ هو المربي كما قال لولا المربي ما عرفت ربي. Karena syekh atau guru itu murabbi, seorang pendidik, dan kita tidak akan bisa mengenal Tuhan kita kecuali kita melewati pendidik atau murabbi, guru-guru kita. ومن لم يكن له شيخ كان شيخه الشيطان والعياذ بالله. Dan barang siapa yang tidak mempunyai guru, maka gurunya adalah syaitan. مثلا بعض الطلاب أو بعض الطالبات ينظر إلى الشيخ، مثلا الشيخ هذا معه 2 من السيارات، الشيخ متزوج 4، الشيخ مع 2 بيوت، هذا كله حجاب عن الشيخ. هذا لا تنال بركة علم الشيخ أو نور الشيخ أو سر الشيخ، هذا كله عطاء من الله. لا تنظر إلى هذا الدنيا كلها. Misalkan ada seorang santri yang melihat kalau gurunya itu mempunyai istri 4 atau mempunyai banyak rumah, mempunyai banyak mobil, apakah beliau itu tidak zuhud? Bukan termasuk niku kita nggak ada hak untuk memikirkan hal yang seperti itu semuanya pemberian dari Allah. Nggak ada hak bagi kita untuk memikirkan apa yang beliau peroleh daripada duniawi yang ada. هذا يكون حجاب عن الله وحجاب عن النور وحجاب عن العلم. Jangan sampai itu menjadikan pemikiran itu merupakan, jangan sampai dijadikan sebagai penghalang atas ilmu kita, penghalang atas nur ilmu kita, penghalang atas rahasia ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندما كانوا ينظرون إلى رسول الله ما كانوا ينظرون إلى بشرة النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا ينظرون إلى خصوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bahkan sahabat-sahabat pun mereka ketika melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau selalu melihat kekhususan yang diberikan Allah kepada Rasulullah, tidak melihat sisi kemanusiaan sedikit pun dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. لكن أبو لهب عم رسول الله، أبو جهل، أمية بن خلف كانوا ينظرون إلى رسول الله أنه فقير، أنه يتيم، أنه فقير، فحجبهم الله عن ذلك النور ولم يدخل الإسلام إلى قلوبهم. لكن كان سيدنا أبو بكر، كيف كان سيدنا أبو بكر ينظر إلى رسول الله؟ سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي، الصحابة كانوا ينظرون أن هذا هو مرسل من عند الله سبحانه وتعالى. Kita kembali ke sejarah bahwasanya ada Abu Lahab, pamannya Rasulullah sendiri, Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf. Mereka itu musuh-musuhnya Rasulullah yang selalu memandang Rasulullah dari sisi kemanusiaannya, bahwasanya Rasulullah itu fakir, Rasulullah itu anak yatim, sehingga Allah menutup pintu nur daripada nurnya Allah yang telah diberikan kepada Nabi Muhammad. Bagaimana kita melihat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan sahabat-sahabat yang lain, beliau selalu melihat bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu utusannya Allah dan beliaulah yang menjadi wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. وكما يقول لنا المشايخ من أراد السلامة تأدب
تأدب من أراد السلامة يتأدب بين يدي المشايخ. Sebagaimana yang dikatakan para ulama, man arodas salamah, man arodas salamah, barang siapa yang ingin selamat maka ta'addab, maka hendaknya dia beradab kepada masyayikh, kepada guru-gurunya. وكما قال الإمام الشافعي اجعل علمك ملح وأدبك دقيق. الآن عندما تطبخون أنتم فين أكثر الرز أم الملح؟ Maka dikatakan bahwasanya ija'al ilmuka, jadikanlah ilmumu itu sebagai milih, sebagai garam, dan adab kalian jadikan niku seperti daging, seperti tepung. Ketika kita memasak, mana yang kita perbanyak, milihnya, garamnya, atau tepungnya? فالأكثر يكون إيش؟ الناسي أكثر من القرم، فهم؟ فكذلك الأدب يكون أكثر من العلم، الأدب أكثر من العلم. Tentunya tepung itu yang akan kita perbanyak, tepung niku akan kita perbanyak. Begitu juga adab harus kita perbanyak daripada ilmu. Soal ثاني. هذا موجود السؤال التالي: أي الكيفية لإزالة الحاسد إلى أصحاب الناشطة؟ نعم. هذا لا يسمى حسد، هذا يسمى قبطة، لا يسمى حسد. هذا لا يسمى حسد في الشريعة، وإنما يسمى قبطة، تتمنى أن تكون مثلها. هذا لا يسمى حسد. Ini ada pertanyaan, bagaimana cara, misalkan ada, bagaimana cara menghilangkan iri, rasa iri kepada teman yang pintar. Ada hasud kepada teman yang pintar. Kata beliau, itu bukan hasud, itu ghibthah. Kita ingin menjadi pintar seperti teman kita, niku namanya ghibthah. Kalau hasad niku kita berharap kepintaran teman kita niku dihilangkan, niku hasad. Tapi kalau ghibthah, kita ingin dijadikan seperti mereka, pintar pisan. الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير. إذا تمنت أن تزول هذه النعمة عن الطالبة المجتهدة فهي حاسدة، لكن إذا أرادت أن تكون مثلها هذا يسمى غبطة، لا تسمى حسد. Yang dimaksud hasad niku yaitu kita mengharapkan hilangnya kenikmatan yang diberikan Allah kepada teman kita, niku namanya hasad. Tapi kalau ghibthah, kita melihat teman kita yang punya kelebihan, kita ingin dijadikan seperti mereka, niku namanya ghibthah. Wa Nabi alaihi wasallam يقول لا قبطة إلا في اثنين، رجل أعطاه الله علم وهو يعلمه من شاء، ورجل أعطاه الله مالا وهو ينفقه على الفقراء والمساكين، فهذا يقبط، يتمنى أن نكون مثله. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak diperbolehkan ghibthah, atau tidak diperbolehkan ghibthah niku tidak diperbolehkan kecuali pada dua orang. Yang pertama, orang yang diberikan ilmu yang banyak oleh Allah sehingga orang tersebut bisa mengajarkan atau menyebarkan ilmunya. Niku ghibthah yang diperbolehkan yang pertama. Yang kedua adalah ghibthah kepada orang yang mempunyai banyak harta yang dia mudah untuk bersedekah kepada siapapun. Ghibthah yang diperbolehkan kepada dua orang ini. Soal ثالث. السؤال التالي: أي الكيفية لاجتناب الغيبة؟ نعم. هذه الغيبة هي صاعقة الأعمال الذي تحرق الأعمال. هذه الغيبة ما العلاج من ذلك؟ الابتعاد عن الغيبة، الابتعاد والإكثار من قول الله الله في القلب سرا. Untuk menghindari ghibah, ghibah niku penghalang dari semua hal. Jauhi ghibah, jauhi rasan-rasan. Caranya jangan banyak ngomong ghibah, dan juga perbanyak di dalam hati mengucapkan Allah, 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 kata beliau seperti itu. والغيبة معروفة هي ذكر الآخر بما يكره، هذا يسمى الغيبة. ذكر أخاك المسلم بما يكره في غيابته فتسمى غيبة. Dan ghibah sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya ghibah niku kita menyebutkan sesuatu yang dibenci oleh orang yang kita sebut, kalau misalkan dia itu hadir di hadapan kita, niku namanya ghibah. بعده
خلاص. هل يجوز لطلبة العلم أن يحب شخصا ليس مسلما لا، مثل كوريا واليابان؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع من أحب، فنحن لا نحب الكفار. لماذا نحب الكفار؟ نحن نحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه، نحب العلماء، نحب ما بيننا البين. لماذا نحب الكفار؟ لماذا؟ إيش السبب؟ Sampun kan jelaskan tidak boleh menyukai, tidak boleh ngefans kepada orang-orang kufar, orang-orang yang kafir. Hendaknya kita yang kita fans niku nggih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, almar'u ma'a man ahab. Wa fi riwayah hadits yaqul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhsyar almar'u yawm alqiyamah ma'a man ahab. Dan di dalam hadis yang lain yuhsyarul mar'u, nanti manusia akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang dia fans. Wa fil akhir natlub insyaallah min Kiai Ali ad-du'a. الدعاء عندكم. بسم الله آمين. لا أنتم أقرب وأكبر. لا نحن بعدين نحن لا أنتم بعدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل سلمنا من جميع السلا بحق محمد وبشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله آمين. يا الله التوبة والمغفرة في الدنيا والآخرة مع أهلنا وأولادنا وأزواجنا وتلاميذنا وجماعتنا إلى يوم القيامة. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك بحق هذا الاسم والسحرة أن تنزل بركة في كذا وكذا يا الله في كل زمان وفي كل مكان مع أهلنا وأولادنا وأزواجنا وتلاميذنا وجماعتنا إلى يوم القيامة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله والحمد لله من الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم بارك في هذا المعهد ومن أسس هذا المعهد المبارك، بارك في كيائي علي وزوجته وأولاده، وبارك في طالباته، وبارك في الطلاب، وافتح علينا وعليهن فتوح العارفين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. واجعل هذا المعهد من أبرك المعاهد يا رب العالمين، واجعل فيه من الأسرار والأنوار والبركات والأنوار والنفحات يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا الله يا الله يا الله. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسر الفاتحة.